Buenas tardes, mi nombre es Bruno, Bruno Rezende Carvalho, soy uno de los integrantes del grupo que también tiene Thalia Faria Bin, Johnny Rodrigo Pilco Mamani, Leo Clark, Maciel do Nascimento y Matheus Marmentini Deiro Pereira. Vamos a hacer grupo a respeito de los diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda. Muy bien. En la primera parte del trabajo vamos a hablar a respecto de los diagnósticos diferenciales para la apendicitis, donde tenemos acá dividido en 4 grupos, del gastrointestinal, del pulmonar, genitourinário y ginecológico, donde vamos a encontrar linfadenitis mesentérica, ileitis terminal, diverticulitis, gastroenteritis aguda, colecistitis, pancreatitis, obstrucción intestinal, úlcera duodenal y las demás que está visible y podemos visualizar. Agora, na segunda parte do trabalho, vamos falar a respeito, fazer debate a respeito de los diagnósticos diferenciales, onde os integrantes do grupo vamos a discorrer sobre os diagnósticos. ¿Ya? Empezamos por el hilo biliar. ¿Alguien puede decir a respecto? Yo, bueno, el hilo biliar un diagnóstico diferencial como el compañero ha mencionado, apendicitis aguda, ¿no? Y esto consiste porque presenta una obstrucción intestinal, ¿no? Por un gran cálculo, así, una litiasis formado en la bilis, en la vesícula biliar. Entonces, estos pacientes con hilo biliar más presentan en la mayoría de los casos, como 90%, como un cálculo mayor de, no me equivoco, mayor de 2 centímetros. Y estos pacientes van a presentar una manifestación clínica igual que la apendicitis aguda, con cuales, por ejemplo, más seguro sería lo más común sería la náusea, vómito, anorexia, y también pueden presentar signos inflamatorios como fiebre o lo normal, ¿no? En relación a apendicitis agudos, con un diagnóstico un clínico similar a un apéndice. Ahora, respecto a un cuadro de hilo biliar, es más seguro, es más seguro presentar las sintomatologías como una inflamación aguda, obstrucción aguda y se puede acompañar con un dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. Y ahora, presenta vómitos y algunas veces hematemesis. Bueno, ahora tiene algunas referencias sobre el diagnóstico, su parte de la radiografía. La radiografía vamos a encontrar, para poder diagnosticar, poder pensar en una hilo biliar, escogiendo apendicitis aguda, podemos escoger un padrón de oro, ¿no? Como la tomografía para poder visualizar, ¿no? El cálculo biliar. Y lo que va a mostrar en la tomografía va a ser una mayor visualización del cálculo, para impactar, ¿no? Se va a mostrar en la tomografía. Eso sería todo, compañeros. No sé si hay observación. No, el dolor, todos los dos son en el flanco derecho. Exacto, el flanco derecho. Y una se me olvidó decir, ¿no? Me olvidé decir sobre la parte de la radiografía simples, porque en la radiografía simples podemos observar una triada, ¿no? De Ziegler. Nos permite, ¿no? Ver una distensión, ¿no? Del intestino delgado, ¿no? Y aparte una presencia, ¿no? De una aerobilia en la mayoría de los casos. Y como el compañero estaba mencionando, bueno, normalmente va a presentar la calcificación, ¿no? No en el flanco derecho, más que todo va a presentar en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Y sí,
podría considerar porque está más próximo al flanco derecho, sí. Eso sería. Gracias. La pielonefritis. Pielonefritis, ¿alguien puede decir algo? Sí, yo voy a hablar sobre la pielonefritis. Solo bastante. Bien, la pielonefritis es una enfermedad que va a ser una inflamación de los riñones, que normalmente ocurre cuando se tiene bacterias, y va a se irradiar hacia los uretres, llegando hasta los riñones. Los síntomas que va a tener la pielonefritis va a ser el dolor en la región abdominal, teniendo también una dolor en la región lumbar y pélvica. La dolor ao orinar também é frequente. Se presenta como se vai comparar com a apendicite, que é igual, os sintomas igual são o vômito, náusea, dolor abdominal, também como o companheiro ha hablado. E, bem, sobre o exame, o que vai diferenciar é que quando se hace o exame, vai mirar que em um exame de orina, em urocultura, vai ter bactérias. Então, assim, já detectava que não seria uma apendicite. Bien. ¿Alguien quiere hablar algo? Una consulta sobre el signo. ¿Cuál es el signo que la apendicitis, no? No, pielonefritis, perdón. Signo que, un signo muy peculiar. ¿Cuáles signos puede presentar? Entonces, la pielonefritis que puede presentar es dolor o ardor al orinar, dolor en la región lumbar y pélvica y también en la región abdominal, que va a se comparar con el dolor de la apendicitis. Bien, va a tener malestar, fiebre, va a tener vómitos, náuseas, la orina es turbia. Es más o menos eso que tenía los síntomas. Ok, gracias. E também a questão importante da pielonefritis, hablando assim, ou seja, como diagnóstico diferencial de apêndice, que temos problema, ou seja, a nível principalmente de hemograma e, ou seja, leucograma também, ou seja, já que vamos ter uma confusão, já que tanto da apêndice como a pielonefrite, ou seja, você pode apresentar níveis muito altos de leucócito, ou seja, e também esse dado pode ajudar, ou seja, colaborar para isso, ser um diagnóstico diferencial, já que podemos encontrar, ou seja, nível de leucócito por 17, 18, 19 mil, em tanto pacientes com pielonefrites quanto pacientes com apendicite aguda. Exatamente. A série blanca também vai estar alterada. Alterada. Ya, muy bien. Vamos al próximo. Colecistitis. Bueno, esta es bueno. Ya yo voy a hablar sobre la colecistitis. La colecistitis, ya como sabemos, es la inflamación de la vesícula biliar. Diretamente hacemos el diagnóstico diferencial sobre la apendicitis aguda porque el dolor es irradiado. Por ejemplo, en las manifestaciones de la colecistitis, vamos ter cólico biliar com empeoramento progressivo, aí dolor generalizado que afeta todo o quadrante superior direito, e pode ser uma das coisas que vai diferenciar é a zona de la irradiação do dolor, que de la colecistitis se irradia de la zona escapular direita ou diretamente ao ombro, que vai ser a irradiação. E o dolor de la colecistite é um dolor quando se respira profundo, se duele e pode provocar vômitos e febre de baixo grado, porque não há leucocitose. É igual quando a mulher está embaraçada também, ela apêndice, né? Pode alterar
Y Sim, o embaraço automaticamente a leucocitose está elevada no conteúdo. sí, Ha mirado también que la colecistitis es curada, tratada a través de procedimientos quirúrgicos. E laparoscopia ou cirurgia aberta pode ser. Mm. Igual, também a palpação da vesícula é dolorosa e se vê a vesícula distendida. Por isso, em la respiração profunda, pode aumentar o dolor e a palpação, igual sendo o signo de Morphy. O signo de Morphy da colecistite e de McBurney é a diferença da apendicite. E é o signo de rebote em el quadrante superior direito. É os principais coisas. E também, para o diagnóstico diferencial, teremos em ninhos e jóvenes, estará mais provável que cursem com apendicites, mas em ancianos é a colecistite. Em uma idade madura pode ser mais difícil o diagnóstico, porque não se tem uma prevalência. E para la palpação bajo el umbigo, próprio da apendicite, por acima se duele colecistite. E se o dolor aumenta com os movimentos, é mais provável uma apendicite, e quando se aumenta com a inspiração, é colecistite. Se o paciente liga, falando, me duele ao caminhar, possível apendicite. E se liga e tu lhe pide, respira profundo, respirado e dolio, possível colecistitis. E os antecedentes de dolores similares são próprios da colecistite. Se há dolor em o flanco superior direito, provavelmente vai ser uma colecistite. E não necessariamente o paciente vai estar cursando com uma icterícia, mesmo que seja uma enfermidade que se dá em las vias hepáticas. Alguém entende algo para Blanco? Também uma coisa, ou seja, tanto a colecistitis, ou seja, relacionando com a apendicite também, ao final pode levar ao mesmo quadro, ou seja, o paciente pode evoluir a uma peritonitis, e aqui vai chegar um limite, ou seja, podemos ter uma perfuração, ou seja, e essa perfuração vai levar líquido ao meio externo, e isto pode causar uma peritonitis, ou seja, o paciente pode chegar com um abdômen agudo, ou seja, já com um quadro de peritonitis. Ou seja, isso pode quedar um pouco confuso. Qual foi a causa principal? Isto também afirmaria um pouco mais esse diagnóstico diferencial. Se o dolor é maior de 6 horas e dolor da apendicite é agudo, é um dolor que se dá e assim se já tem que ir ao hospital. Igual, hacemos prova de punção hepática elevado e a ecografia se vai mostrar o sombrio, não, de los cálculos que resultam na inflamação. Alguém mais? no, perfecto. Las salpingitis. Ya que están todos hablando, voy a hablar también. La salpingitis está en el cuadrante semiológico muy cerca del apéndice. Entonces, por veces, cuando hace el signo del punto McBurney, la dolor también, como está muy cerca también, tal vez se puede sentir. Pero la salpingitis, todos sabemos que es debido a la bacteria que sube, ¿no? Que viene de la vagina, que sube hasta la trompa. Generalmente es a través de la clamidia o puede ser también por la Neisseria gonorrhoeae. E la salpingitis, uno de sus cuadros clínicos, né, que são semelhantes à apendicite, temos como fiebre, tem dolor agudo, dolor em la parte baja, náuseas, vômitos. Então, quando vai explicar o quadro para o doutor, tem que estar atento. Lo que va a tener de diferencia va a ser la dolor urinar, la disuria, la inflamación de la uretra, la vaginitis, que son más característicos de alguna enfermedad sexualmente transmisible. Y creo que sea esto. Y otra cosa también, generalmente la salpingitis, ella es bilateral, no es unilateral, o sea, entonces duele al lado derecho, tiende a doler al lado izquierdo. Es común en jóvenes
sexualmente activas, más común en mujeres más jóvenes. Y es esto. Temos que tomar em conta igual a idade fértil da mulher, não? Se tem vida sexual ativa, para assim podemos igual fazer o manejo completo da enfermidade, porque assim já descartamos outros tipos de enfermidade só por saber que talvez seja uma bactéria que está causando o dolor, porque é dolor mais abaixo e é unilateral, não? Diferente da apendicite. Sí. Diretamente em las fossas ilíacas, não? De los dois lados, porque é onde se quedam os ovários e tudo. Sí, es importante hacer el examen, es importante hacer un cultivo, también un Às hemograma. vezes, só com os sintomas da mulher, às vezes, só com os sintomas se pode detectar, não é? Sí, lo que va a diferenciar en el caso es más el dolor a urinar, que ela puede relatar, la mujer puede relatar que cuando se va a orinar, o moco da mulher vai estar diferente. Então, essas outras questões que vão ajudar a melhorar o diagnóstico. Sim, e como se trata de, ou seja, de uma enfermidade infecciosa, é sempre importante ressaltar que são mais comuns em vivendas onde a população, ou seja, não tem acesso a saneamento básico. Ou seja, normalmente a população mais pobre está mais vulnerável a esse tipo de enfermidade, que são infecções, já que tem menos conhecimento e está em uma vivenda que tem mais dificuldades em questões básicas de saneamento. Sim, também quem vive uma vida mais promíscua, quem tem mais parceiros sexuais, generalmente pessoas que trabalham com isso também têm uma maior propensão. Vamos continuar? Vamos ver. Úlcera péptica. Essa é boa. Voy a hablar también un poquito. La úlcera péptica, o sea, es una enfermedad, o sea, curiosa en ese sentido, porque pensar en úlcera péptica como diagnóstico diferencial, muchas personas piensan que está muy lejos, pero la verdad es que la úlcera péptica puede ser, o sea, ya que los cuadros de dolor, o sea, pueden ser bien fuertes, como la cuestión de la apendicite aguda, y cuando usted hace, o sea, un McBurn, un sinal de obturador, um Bloomberg, ou seja, e sale negativo, ou seja, e o paciente tem aquela dor característica, ou seja, e às vezes está até em um abdômen agudo, ou seja, você pensar em úlcera péptica, é claro que tem uma diferença, ou seja, já que úlcera péptica normalmente, ou seja, o paciente já tem muito tempo, ou seja, progressando de uma gastrite, ou seja, normalmente depois dos 40 anos, e a apendicite, você pensa, ou seja, normalmente se apresenta na adolescência. Pero sí se pode passar, o sea, por isso que se trata de um diagnóstico diferencial. Sí se pode ter, o sea, uma pessoa jovem, o sea, um pré-adolescente, um adolescente, que apresenta uma úlcera péptica como esse diagnóstico diferencial. Principalmente, o sea, como eu estava falando agora, o sea, mi compañero estava falando, o sea, da questão de uma enfermidade infecciosa, aqui temos a H. pylori. A Escherichia coli pode estar presente também, pero não sempre, ou seja, pode estar como pode não estar. Ou seja, e podemos pensar na H. pylori, que também, ou seja, é característica de vivendas, ou seja, sem saneamento. Ou seja, e esta úlcera, ou seja, vai causar, como o próprio nome habla, ulcerações, e posteriormente essas ulcerações podem causar perfurações, e essas perfurações podem levar a um abdômen agudo, ou seja, o paciente pode levar a um abdômen agudo, ou seja, evoluir para uma peritonitis, assim como na apendicite aguda também. E a dolor também pode se irradiar, tanto pelo hipocôndrio direito até a fossa ilíaca, ou seja, às vezes a dor é tão forte que se irradia. E não sei se alguém tem algo mais a acrescentar. A mirada que como você ha hablado de la H. pylori, a mirada que 90% de los casos de la úlcera péptica é causado pela H. pylori, então é quase que toda a porcentagem é por ela. Sim, isso é importante. Y también quería recalcar también sobre el uso de AINES también como los pacientes con complicaciones de úlceras pépticas, y eso puede perjudicar
tanto en su cuadro y también como la parte laboratorial, porque en los pacientes con úlcera péptica son muy restrictos el uso de fármacos con los AINES, no esteroideos. Restrictos. Sim, e também tem que se pensar em os pacientes que estão usando ou não inibidores da bomba de próton, ou seja, como omeprazol, pantoprazol, ou seja, se esse paciente não hace utilização desses tipos de fármaco, também se pode pensar, já que não tem um tratamento para sua gastrite pode ter evoluído, e também a questão, ou seja, do diagnóstico, ou seja, todo abdômen agudo sempre temos que pensar em raio X, ou seja, que é algo bem simples, bem econômico, que se pode ir tendo por todo lado. Tomografia também seria bueno, pero não se encontra por todo lado, pero também é bueno. E, no último caso, se pensar também em endoscopia, ou seja, poderia se descartar, ou seja, esse diagnóstico ou confirmá-lo com endoscopia. Uma sonda nasofaríngea também. Bom. Vamos lá? Diverticulite aguda. Bom, a diverticulite também a gente tem que saber diferenciar, não? Porque es una enfermedad, ¿no? Que está relacionada con un diagnóstico diferencial a apendicitis aguda. Y estos pacientes con apendicitis aguda tenemos que saber conocer, ¿no? ¿Qué es la diverticulitis, ¿no? Porque la diverticulitis está relacionada con una inflamación a nivel de vérticulo. Normal se encuentra en el intestino grueso. Entonces, esa presencia de diverticulitis va siempre a ocasionar una erosión, una erosiva, ¿no? Y puede llegar a una hemorragia en los casos graves de diverticulitis aguda. Y la mayoría de los casos, con el 20% de los diverticulitis aguda son de la fosa ilíaca derecha. El 80% se encuentra en la fosa ilíaca izquierda. Esto se menciona que lo hacen confundir en algunos criterios, ¿no? Manejo clínico, anamnesis, de pensar que es una apendicitis, que se encuentra en la fosa ilíaca izquierda, solo que no es muy común. Solo la mayoría se encuentran en la derecha. Y por esa situación, en el cuadro clínico se puede presentar que los pacientes con diverticulitis en la fosa ilíaca izquierda se conocía como una apendicitis aguda, ¿no? En el lado izquierdo, que la apendicitis se encuentra en el lado derecho. Entonces, si se han puesto ese término de apendicitis lado izquierdo por la causa de presentar los mismos signos y síntomas de una apendicitis aguda. Entonces, los pacientes tenían como náusea, vómitos, anorexia y también como fiebre. No es muy común, dependiendo del caso. Entonces, lo que más común se puede encontrar en la diverticulitis aguda, así como la sintomatología, podemos encontrar leucocitis, se va a destacar en la hemograma, y también la náusea, taquicardia o irradiación, peritonitis generalizado. También puede presentar masas dolorosas, ¿no? Que se va a encontrar en el lado izquierdo, ¿no? De la fosa ilíaca izquierda. Y también es muy común también a presentar taquicardia en los pacientes con diverticulitis. Ahora, también se puede usar también para poder descartar la apendicitis aguda. Podemos usar también tomografía, es más común, la radiografía, que es muy propensa para poder diferenciar de la apendicitis y ver que no es una apendicitis, más sí una diverticulitis causada una erosión. Bueno, y eso sería todo. Eso sería todo, compañeros. Paciente vai alegar como em uma posição fetal, não? Por isso, diretamente pensamos se é diverticulitis ou apendicitis, diretamente por la mirada e el andar do paciente. E depois, fazendo diretamente as maniobras, assim poderemos descartar diverticulitis e pensar em apendicitis ou o contrário. Sim. E
como tratamientos también se puede hacer sí o sí lo tienen que hacer una cirugía, ¿no? El doctor ha comentado en la anterior clase como la cirugía de Hatchman, ¿no? Con la laparotomía. Y no se debe usar coloscopia en los pacientes con diverticulitis aguda, porque para su grado entrar a una peritonitis, causando como el término práctico, ¿no? El médico lo realiza, ¿no? Como un diagnóstico, la colonoscopia, que no se debe en un paciente con diverticulitis, entonces lo está curando su caso. Y ese sería. Litíasis renal. Oh, perdón, ¿quieres hablar, Leo? Ahí, Leo. No. Bien, a litiasis renal va a ser una enfermedad causada por la presencia de cálculos renales o pedras en el interior de los riñones, de las vías urinarias. Y los síntomas que esta enfermedad va a tener es un síntoma cólico-nefrítico, que es como dolor en la zona lumbar o espalda baja, que va a se irradiar hacia el abdomen anterior y hacia los genitales también. Se produce también un tamponamiento de la salida de orina del riñón y a veces va a provocar, con esto va a provocar un dolor muy intenso. Va a tener también los síntomas como se asocia a náuseas, vómitos, malestar, que esto también está presente en la apendicitis. Y se presenta también la hematuria, que va a se producir lesiones, porque los cálculos van a tender a salir por el canal y esto va a causar lesiones, causando el sangramiento. Bien, también tiene infecciones de orina, porque eso puede causar infecciones de orina también. Y el diagnóstico que se va a realizar para descartar la posibilidad de apendicitis aguda es la análisis de la orina. Va a tener un análisis microscópico de la orina y puede revelar la presencia de sangre o pus en esta muestra. Y también pequeños cálculos que va a aparecer, pequeños cristales. Pueden se realizar también pruebas de imagen, como pruebas diagnósticas que van a se realizar como radiografía de abdomen, puede ser también la ecografía, tomografía computadorizada. Esto todo va a se utilizar para descartar la apendicitis aguda. ¿Alguien tiene algo a hablar también? No, muy bien. Vamos a aprovechar los 8 minutos que faltan. Embarazo ectópico. El embarazo ectópico, directamente ya vemos que la prevalencia va a ser en mujer. Así vemos que la mujer va a tener amenorrea o metrorragia escassa y el dolor va a ser inespecífico. El dolor abdominal en la mujer va a ser intenso, pero difuso. ¿Qué significa eso? Que va a estar en las dos fosas ilíacas, o en la derecha o en la izquierda. ¿Por qué? Porque este tipo es un embarazo fuera de la cavidad uterina, que geralmente a duração dos sintomas vai ser maior de 2 ou 3 dias, ao contrário da apendicite, que dura 7 horas. Vai apresentar um dolor ao tracto vaginal e assim sabemos que na mulher em idade fértil o dolor vai ser abdominal e é mais difuso com predomínio em ambas as fossas ilíacas e não se controla a defesa muscular. Por exemplo, quando hacemos o ponto de McBurn, o paciente vai a ser como uma defesa muscular, vai a ser como se fosse o rebote. E acá não se encontra o tacto, pero a mulher não vai expulsar a mão. Pero o dolor abdominal vai ser brusco e vai apresentar não vai apresentar leucocitose e febre. Por quê? Porque não é uma inflamação. E assim,
como diagnóstico para tener, vamos tener la ecografía y la hormona beta-HCG, que se dará negativa, assim, ajudando a diferenciar se é a apendicite ou se é um embaraço ectópico. Alguém mais quer falar algo sobre isso? La salpingitis también es una de las causas, ¿no?, del embarazo ectópico. Puede ser una de las causas. É diagnóstico diferencial, a patologia também igual. La pancreatitis. Muy bien, voy a hablar entonces a respecto de la pancreatitis, la inflamación del páncreas, donde tiene sus signos y síntomas que son un poco semejantes a la apendicitis, donde va a tener fiebre, pulso acelerado, náuseas, vómitos, una sensibilidad al tocar el abdomen, pero también la clínica, al mismo tiempo que es tangente, también va a ser paralela. Por ejemplo, la dolor en el abdomen, a pesar del abdomen estar sensible, la dolor va a ser la parte alta del abdomen. Y todavía también la dolor va a ser un formato de un cinturón, donde va a tener la dolor va a empezar acá en el abdomen y va a irradiar hacia las espaldas. Y también después de comer tiende a empeorar. ¿Alguien quiere decir algo más? No, creo que está bien. La enfermedad de Crohn. La enfermedade de Crohn, esta sí es un poco complicado de hablar de diagnóstico diferencial, já que a enfermedade de Crohn, ou seja, é uma enfermidade que se pode apresentar, ou seja, em qualquer ubicação do intestino. Ou seja, para falarmos que uma enfermidade de Crohn poderia ser um diagnóstico diferencial para apêndice, teríamos que pensar, ou seja, em uma enfermidade de Crohn que estaria por cerca do intestino grosso, ou seja, do cólon, pero em lo ascendente, ou seja, cerca do cego, onde se queda o apêndice. Aí poderia ser uma enfermidade de Crohn. Ou seja, a enfermidade de Crohn vai ser uma enfermidade, ou seja, infecciosa, ou seja, infecciosa não, inflamatória, ou seja, vamos ter uma série de inflamações, que pode ser, ou seja, em qualquer ubicação, tanto do ileum como do cólon, com o íleon também, ou seja, pode estar até cerca do ano, ou seja, ela pode estar. E para descartar ou pensar em uma enfermidade de Crohn, ou seja, com diagnóstico diferencial, teríamos que ter isso, ou seja, uma enfermidade de Crohn, onde estaria bem latente, ou seja, em local ascendente. Pero para descartar também, ou seja, pensar, ou seja, isto não é enfermidade de Crohn, ou seja, isto poderia ser um apêndice de verdade. Ou seja, temos que mirar, ou seja, um histórico, já que é uma enfermidade crônica. Ou seja, o paciente teria, ou seja, com diarreia já há várias semanas, até meses. E como também o paciente vai relatar, ou seja, um quadro semelhante à artrite, ou seja, pode estar apresentando quadros de artrite. E realmente, ou seja, o que devemos buscar seria, ou seja, uma colonoscopia, você poderia mirar, pero não por todo lado, ou seja, sempre, ou seja, um abdômen agudo, ou seja, se pode encontrar um abdômen agudo em casos mais graves, pensarmos em um raio-x, uma tomografia. E em estes casos seria os exames, ou seja, de imagem ideal, ou seja, para você buscar, ou seja, diferenciar uma enfermidade de Crohn de um apêndice. Claro que poderia ter, ou seja, até um falso positivo, ou seja, no McBurn, caso, ou seja, estivesse muito latente. Alguém teria alguma coisa para complementar? No, creo que eso es todo. Con eso terminamos. Solo recapitulando, somos del Paralelo 3, nuestro grupo de diagnóstico diferencial. Y esto es todo. Gracias. 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 Gracias.